अच्छा रास्ता कोशिश कीजिए रोकिए। बात हो रही थी, मेरा नाम राबिया जावेद है। मैं आपके हल्के से एमएनए की उम्मीदवार हूँ। मेरा ताल्लुक रोशन भीला से है और हमारी पार्टी का नाम रोशन पाकिस्तान लीग है। मेरे वालिद साहब चेयरमैन जावेद महमूद, जो मोहतसब आला भी रह चुके हैं इस सूबे के और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने बेहद खदमात अंजाम दी हैं सूबे की तरक्की के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए। अगर आपको जो एक पर्चा दिया गया है छोटा सा, आप इसको पढ़िएगा तो इसके ऊपर लिखा गया है गरीब की हुकूमत उसके अपने वोट से बनाने के लिए रोशन पाकिस्तान लीग के नुमाइंदगी को वोट दीजिए। गरीब की बात बहुत सी पार्टियां करती हैं, गरीब के बारे में अब तो वैसे पहले करते थे, अब तो लोग भूल के भी भाई बात नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब को सामने लाना है। हमारा किसी रोशन पाकिस्तान लीग की नुमाइंदगी का किसी बड़े डेरेदार से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सरमायादार से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर बड़े डेरेदार से या सरमायादार से आप ताल्लुक रखते हैं तो वो अपना भला चाहते हैं, अवामुन नास का भला नहीं चाहते, और इसकी तारीख गवाह है। हमने गरीब को सामने लाने के लिए पहला सबसे कदम तो ये उठाया है कि रोशन पाकिस्तान लीग ने जिन नुमाइंदगी को एमपीए के लिए खड़ा किया है उनमें से एक कसूर सिटी से खड़े हैं आसिफ हाशिम है और वो रेडीवान है। रेडीवान को सामने लाने एक तरह का ये सबूत है कि गरीब आवाम को इकट्ठी करना है, वो उसका नुमाइंदा है गरीब आवाम का। और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरीके से चल रहा है और गरीबों की आवाज़ बन रहा है, अल्लाह उनको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। दूसरे जाफर अली साहब हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, वो भी बहुत गरीब और मामूली खानदान मतलब फाइनेंशियली जिसको आप कहते हैं उससे ताल्लुक है उनका, और वो भी सामने आए हैं गरीब की नुमाइंदगी करने। मैं कुछ बातें चेयरमैन जावेद महमूद के बारे में करना चाहूँगी, जिसका ये नजरिया है, जिसकी ये पार्टी है। नहीं आज सवेरे किया है और यार रात ना 12 बजे फारिग हुए इसका पहन और आज मैं आपके सामने आज चेक किया रोशन पाकिस्तान साड़ी जी कंपेन होती है ना नाम ले रही हूँ, जिससे मैं कह रही हूँ मेरा ताल्लुक है, वो एक मॉडल विलेज बनाया गया है। वहाँ पे गरीब के लिए स्कूल, अस्पताल, पार्क, ग्राउंड, क्रिकेट, फुटबॉल, टेक्निकल वोकेशनल स्कूल और उन टेक्निकल वोकेशनल स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए हॉस्टल कायम किए गए हैं। आज तक जितनी भी तरक्की वहाँ की गई है, वहाँ पे सबके हुक्मरानों ने बेहद रोने अटकाए, क्योंकि उनकी अपनी सियासत ही खराब हो रही कि गरीब को अगर सेहत तालीम की सहूलत मिल गई तो वो हमसे आके सवाल, जिसकी वजह से चेयरमैन जावेद महमूद ने पहले रिटायरमेंट ली अपनी बहुत बड़ी रुतबे से। लोग छोटी छोटी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, उन्होंने मोहतसब आला, फेडरल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जैसी नौकरियों को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो करप्शन नहीं पसंद करते। करप्शन ने इस मुल्क को खा लिया है और उन्होंने उसी करप्शन को खत्म करने के लिए रोशन पाकिस्तान लीग बनाई है। हमारे गरीब मेरे बहन भाई मुझे अपनी बहन समझें, इस पर्चे पे गौर करें। अगर गरीब को सामने लेके आना है, गरीब की नुमाइंदगी हमें करनी है, तो गरीब का असेंबली में होना बहुत जरूरी है। गरीब अगर असेंबली में बैठेगा, वो अपने मसाइल बेहतर तौर पे हल करने के लिए खुद कानून साजी करेगा। खुद कानून साजी के अंदर खुद कानून साजी करने का मतलब ये है कि आप ये जानते हैं कि आपके मसाइल क्या है, कानून वैसे ही तरतीब दिया जाए जो गरीबों की मदद कर सके, ना कि अमीरों की बेहतरी के लिए बनाया जाए। एमपीए एमपीए जब गरीब बैठेगा,
اسمبلی کے اندر تو وہ اس بات کی نمائندگی کرے گا کہ امیر صرف اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بچے کو، اس کی بیوی کو، اس کی بہن کو یا اس کے مستقبل کو اچھا کیا جائے، غریب بھی اتنا ہی اہل ہے ان سب چیزوں کے۔ روشن پاکستان لیگ کا انتخابی نشان کچھوا ہے، اور کچھوا انتخابی نشان کیوں ہے، ہم نے یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ کچھوا ایک بڑا بے ضرر سا جانور ہوتا ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تیر پھاڑ نہیں کرتا، تیر تلوار نہیں ہے، بلہ کھاپا نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ کچھوا نمائندگی کرتا ہے غریب کی، غریب کی ساری زندگی صبر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمائندگی کرتا ہے کچھوا جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، خاموشی سے اپنی منزل کی طرف چلتا جاتا ہے۔ کوئی تنگ کرے تو اپنا دفاع ضرور کر لیتا ہے غریب انسان کی طرح، لیکن ویسے خود از خود کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے، اور غریب بھی ایسا انسان ہے کسی کا نقصان نہیں کرتا، بھلا ہی کرتا ہے جو کرتا ہے، اور اس کا صبر اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ غریب کس قدر بے ضرر اور باصبر انسان ہے۔ روشن پاکستان لیگ آپ کے پاس خود مانگ تانگ نہیں کرتی، نہ کیا ہے ابھی تک۔ ہم لوگ پہلی بار سیاست میں قدم رکھا ہے، لیکن ہم لوگ ووٹ مانگنا اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے کہ لین دین کی سیاست ہو۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی آج تک کیا رہی ہے، اور اس کارکردگی کی بنا پر، تحقیق کی بنا پر آپ خود فیصلہ کیجئے۔ آج کی پاکستان کی سیاست بہت کنفیوژن کا شکار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کا کیا منشور ہے، کون پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، کون غریب کا بھلا چاہتا ہے، اور کون سیاست چمکا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے ہم سے باشعور لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمارا اپنا فائدہ کیا ہے۔ کیا ہمیں پھر سے اسی طرح سے بڑی پارٹیاں جو اپنی سیاست چمکاتی ہیں ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنا ہے، یا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے بچوں کو کیا وہ سہولیات میسر ہے جو امیر کے بچے کو میسر ہے، جو بڑے سیاستدان کے بچے کو میسر ہے۔ میں جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ آپ کی گھر کی بیویاں، خواتین ان چیزوں سے، ان سہولیات سے بالکل آراستہ نہیں ہے، ان کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور یہ پہنچ دور آپ کو رکھنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے تاکہ آپ اپنے مسائل میں اس قدر گھرے رہیں کہ آپ ان سے سوال بھی نہ کر سکیں کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں۔ چیئرمین جاوید محمود نے روشن بھیلا ہماری بڑی پہچان ہے، قصور سٹی بڑی پہچان ہے۔ انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری کے دور کے اندر وہاں پہ خود گلیاں، نالیاں، سڑکیں صاف کرائی ہیں۔ عبدالجبار شاہین ان کے تب کے وہاں کے سبارڈینیٹ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر گلیاں بنوائی، نالیاں صاف کرائی۔ اس کے بعد تبادلہ کر دیا گیا عبدالجبار شاہین کا، جیسے کہ ہر کام کرنے والی شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں حلقن طور پہ کہتی ہوں کہ کسی نے تحقیق کا فائدہ نہیں کیا، اور یہ سارا حلقہ ہمارا اسی سیاست کے پیچھے ہے جو برباد ہوتی جا رہی ہے۔ میں کیمپین کرتی ہوں، میں سب سمجھتی ہوں کہ آپ سب کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ ڈیولپڈ جگہ ہے، لیکن دیہی علاقوں کی سچویشن کیا ہے؟ دیہی علاقوں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس کے اندر چھپر کیسے بنے ہوئے ہیں؟ وہ تمام جگہ جہاں پہ پڑھائی کا سامان مہیا ہونا چاہیے وہاں پہ شاید بلڈنگ بھی موجود نہیں ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہو؟ غریب کو سامنے لے کے آئیے کہ امیروں سے سوال کیجیے، وہ تمام لوگ جو یہاں پہ سیاست کر کے گئے ہیں، حکمرانی کر کے گئے ہیں، بھیا بتاؤ میرے بچوں کی صحت کہاں ہے، میری بیویوں کی صحت کہاں ہے، میرے نوجوانوں کا مستقبل کہاں ہے، میری خواتین کا ذریعہ معاش کہاں ہے؟ اگر آپ
आती है, दिल को लगती है, तो इसके ऊपर गौर कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, सोचिए इसके ऊपर। कचरा आपके सामने हमने एक ऑप्शन रख दिया है। एक चीज ये भी है, इसके ऊपर तहकीक लाजमी है। मैं बात जितनी बढ़ाऊंगी, यहाँ पे हम चौक पे खड़े हैं, लोगों को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं कुछ सवाल छोड़ के जाती हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिए। ये एक पर्चा है, हम बहुत सादा तरीके से चल रहे हैं कैंपेन करते हुए, इसलिए शायद आपको कुछ पोस्टर नहीं लगा, आप है कौन, मैं कौन, आप कौन। इसकी भी एक सोची समझी वजह है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी तस्वीर, ये पैसा कहाँ से आता है? ये भी आपका ही है। हम लोग क्यों से पैसा नहीं लेते इसके ऊपर? हम लोग इस 3.5 आने का एक कागज बनता है, ये हमने बनाया है, चंद फ्लेक्स छपवाए हैं कि लोगों ने, जिन्होंने देखना है, जिसके इज्जत से लगाना है वो एक फ्लेक्स लगा ले। बाकी पैगाम और आपकी कारकर्दगी अहमियत रखती है। बड़ी बड़ी सियासत, बड़ी बड़ी तशहीर, बड़ी बड़ी कैंपेनिंग वही रिजल्ट सामने लेके आएगी, वही नतीजा लाएगी जो आज से 70 साल में आता जा रहा है। खुदारा अपने इन बच्चों के लिए, अपने लिए, बीबियों के लिए, बच्चियों के मसाइल के लिए गरीब को सामने लेके आइए। मैं जानती हूँ कि वक्त बहुत कम है, मिशन बहुत बड़ा है, और जो आज तक मसाइल पैदा कर दिए गए हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए भी वक्त दरकार है। लेकिन आज शुरू करेंगे तो कल को कहीं पहुंचेंगे। आज इस बच्चे को सही सेहत तालीम मिलेगी तो कल को ये कोई आपका भी नाम रोशन करेगा, मुल्क का भी नाम रोशन करेगा। मैं आगे चलना चाहती हूँ, मेरी दरखास्त करती हूँ कि आप इसके ऊपर गौर करने के अलावा ये पैगाम फैलाइए भी, गरीब को इकट्ठा कीजिए और सामने आइए। अगर आपको बात पसंद हो, इसके ऊपर नंबर भी दर्ज है, हमें दोबारा बुला लीजिए, हम फिर दोबारा आपके पास आके आपके सवालात का जवाब भी दे सकते हैं, कोई हमें इसमें उज़र नहीं है। जावेद महमूद 182 से आपके उम्मीदवार हैं और मैं 138 से आपकी उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम राबिया जावेद है। कछवा हमारा इंतखाबी निशान है, हमारा सिर्फ एक नारा है, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, गरीब का वोट, गरीब की हुकूमत। आप साथ दीजिए ना दीजिए, अपने लिए एक बार नारा जरूर लगाइए। गरीब आवाम, गरीब आवाम, गरीब आवाम, गरीब का औलाद, गरीब की बीबी, गरीब की मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया आपका।